Dobrodošli na kanal Jednostavan svet. Predstavljamo vam tehniku farbanja jaja uz pomoć sode bikarbone, boje za kolače i sirćeta. Sa ovom tehnikom dobijate jaja duginih boja, a jačinu boje dozirate sami. Jaja skuvati sa 1 kašikom soli. Kuvati od 8 do 10 minuta. Kada se jaja ohlade, stavimo ih u kalup za mafine, a može i u običnu plitku posudu. U posudice stavimo 1 kašiku sode bikarbone. Dodamo 2 do 3 kašike vode da dobijemo gustu kompaktnu masu. Dodati jestive boje po želji, a jačinu intenziteta boje odredite sami. Masu lepo sjedinite. Kašikom stavljati masu na jaja. Boje kombinujte po sopstvenoj želji. Zatim na svako jaje staviti 1 do 2 kašike sirćeta. Dobijamo penušavu reakciju sode bikarbone i sirća. U toj reakciji boje se međusobno mešaju. Ovako jaja odstoje od 1 do 2 sata. Nakon toga jaja peremo u vodi. Stavljamo ih da se osuše. Namažemo ih uljem da imaju lep sjaj. I eto, pred vama su jaja duginih pastelnih boja.